Yes! 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 No! No! Yes! Manulak sila, oh. Ayaw, manulak sila, oh. Manulak sila, oh. No! Yes! Ay, bawal. Bawal. Manulak. Bawal yun. Yes! Yes! No! No! Na, may dalawang pa. Si Daya naman siya kasi tako. Oh, out na, out. Out. Magalan ako dito. Out. Out. Okay. Game. Tatlo na lang. Yes! Ayaw, kasi sige, manulak ka. Nakalagot, bad boy. 1,000 niya, 1,000. No! 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 Yes! 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 Manulak, kapag tayo. Pumunta pa ka ng isang libo, hindi tayo mananalo yun. Yes! Sakay. Yes! No! No. No! Oo. Yes! No! 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 Wala, nanulak sila eh. Taya ka na! Nanulak ba? Hindi, siya magbigyan kasi malit na tao. Okay, game. No! Taya ka na! Yes! Yes! No! Pag 7-Eleven na Yes! No! Ay, bilisan niyo ba? Yes! Huwag kayo makawakan! No! Yes! No! Yes! No! 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 Ano pala alam mo? Yawa, pag 7-Eleven na yan. Uy, sabi yung Ano masasabi mo? Napakaduga naman nila. Bagong pasok pa lang. Bagong pasok mo lang. Hindi, Out ka na. trial pa lang yan. Okay, from the top.